जय जगन्नाथ फ्रेंड्स पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो चलते आज आम स्टार्ट करवा ओडिया ग्रामर सेट 2 स्टार्ट करवा जो आम सेट 1 कंप्लीट करथिले। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन आम देखिबा बा अनुच्छेद को आम देखिबा। सांसारिक बाधाविघ्न मध्यरे मनुष्यर निजत्व प्रकाशित हेबा सहज नुहे। अनेक समय सामाजिक रीतिनीति मध्य प्रतिबंधक स्वरूप होता है। पूर्व काल में आम देश में गृहस्थर आचरण संबंध में शिक्षा दीक्षा होउतिला किंतु आजिकल सेपरी शिक्षार प्रचलन नाही। माने एथिरो आमे कोन से सांसारिक भितरे बा सेमानक मध्य जो आम रीतिनीति किपरि आचरण करबा से विषय रे किछ कहा जायछि। दैट मीन्स आमे कोन करिया पूरा आमे पैसेज पढिबा बदल रे आमे कोन करि परिया प्रथमे आमे क्वेश्चन पढि देबा। जब आमे क्वेश्चन पढिबा पढला परे कोन हबो तार आंसर के कोइठारे मिलिबो ताहा आम माइंड रे चलथिबो। जब आमे पढि पढि जिबा पैसेज को सेतल आमो मिलि जिवो कि ना ए क्वेश्चन आंसर हमको ए जगह रे मिलिला तो तुरंत जाय आमे सेटरे आमे आंसर दे परिबा। मनुष्यर संकुचित अवस्था आसी गले कोन हुए आम मन रे कोन चलछि ना ए क्वेश्चन रो आंसर खोजा चलछि ताले पढि पढि जिबा। मनुष्यर गोटे संकुचित अवस्था आसी गले से सहज रे आउ सेठरो निश्चित पाए नाही। सेटा कोन हला मनुष्यर एसे पचारछि मनुष्यर संकुचित अवस्था आसी गले कोन हुए ना मनुष्यर संकुचित अवस्था आसी गले कोन हुए ना से सहज रे सेठरो निश्चित पाए नाही। दैट मींस ऑप्शन डी हे गेला। आई थिंक क्लियर हेतिबो। जेतले हम क्वेश्चन पढुचंदी देन तापर पैसेज पढुचंदी हमो कोन मिले ना आम क्वेश्चन रो आंसर सहज रे मिल जाए। तो सेति में जेतले भी आमे पैसेज पढिबा प्रथमे क्वेश्चन पढि देले हमको सहज हे जिवो। ठीक अछि। देन चलंत आमे नेक्स्ट देखिबा। 2 नंबर क्वेश्चन पढिबा देन आमे पैसेज को पढि पढि जिबा बा पैसेज रे आमे आंसर तार खोजिबा। मनुष्यर श्रेष्ठ निदर्शन केउथिरे न थाए। देखिए पढ़िबा जो मानकर मानसिक प्रवृत्ति टिकिए उच्च दर थाए से माने कौनसी कारणवशत एपरि अवस्थार अधीन हेले सुधा दिने सुसमय आसी आत्मशक्तिर परीक्षा देवा पई सेमानकु गोटिए भिन्न कर्म क्षेत्र प्रवेश करे। प्रत्येक गृहस्थ निजर पारिवारिक परिस्थिति मध्य इच्छा अनुसार अनुकूल अवस्था को लक्ष्य करी शक्ति प्रयोग करि पारे व तद्वारा तार जो विकास जन्मे सेथिरे निजत्वर यथेष्ट परिचय मिले। निजत्व रक्षा करि न पारी अधिकांश केवल एक धारावाहिक कर्मपंथार आश्रय जीवन कटाई थांती। मनुष्यर श्रेष्ठ निदर्शन केउथिरे न थाए से पचारछि। तो देखिबा तो या आंसर कोन हे जिवो एबे हमें पढिले ना धारावाहिक कर्मपंथार आश्रय जीवन कटाई थाए कोन एठे देखो धारावाहिक कर्मपंथार आश्रय रे जीवन कटाई थाए। दैट मींस ऑप्शन ए हे गेला यार आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा केउ गृहस्थर संसार रे उपयुक्त स्थान नाही। देखिबा आमे जानिले कि ना क्वेश्चन कोन गृहस्थर संसार रे उपयुक्त स्थान नाही। मनुष्यर श्रेष्ठ निदर्शन एथिरे न थाए। जगत रे जेते विस्मयकर ओ महत कार्य संपादित होय अछि सेथिरे गृहस्थर प्रभाव अछि। गृहस्थ निकट को छोट मने छोट मन करबा उचित नुहे। अर्थ किंबा क्षमतार प्रभाव को भय करी से जदि शक्ति विकासर परिपथ कर दिए ताहले जगत रे ता पई उपयुक्त स्थान रहे ना। जो माने सर्वदा दिनहीन भाव रे कालातिपात करती सेमानकर पथ मत संकुचित नुहे। प्रत्येक गृहस्थर दृढ़ कर्तव्य ज्ञान रहिबा वांछनीय। सामान्य कर्म निष्ठार सहित संपादन करी गृहस्थ उच्च स्थान अधिकार होई पारे। ताले यार कोन हे जीवा आंसर देखंदो जो गृहस्थ को निजको छोट मने न करी अर्थ किंबा क्षमता भय निजर शक्ति प्रकाश करें ना एटा उपयुक्त स्थान नुहे बोली कह। गृहस्थर प्रधान धर्म कौन कर्तव्य प्राण गृही सांसारिक विपद सम्मुखीन हो सुधा निजत्व हराए ना। तार लक्ष्य गोटे अवलंबन को आश्रय करें। अवलंबन न कले नथिले मनुष्यर गति सहज हुए ना वो लक्ष्यर स्थिरता मध्य रहे। निजर आकांक्षा व रुचि अनुजाई मनुष्य अवलंबन ग्रहण करे। केवल गोटे कदलिका प्रभाव रे फासी जीवा लोकों संख्या संसार रे अनेक थाए। सेमानकु प्रकृत गृहस्थ बोली कह जाय न पारे। कौनसी प्रचलित रीति किंबा प्रथा को अनुसरण करी कार्यानुष्ठान कर जाय पारे किंतु सेते विशेषत्व प्रति लक्ष्य देवा उचित। जावतीय कर्म करी निजर लक्ष्य आड़ को अग्रसर हेबा आदौ उचित हेबा पई आदौ बाधा नहीं। कर्म अनुप्राणित होई निजत्व को
ଭୁଲିଯିବାର ମନୁଷ୍ୟର ଅପମାନ ଘଟେ। ଗୃହସ୍ଥର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜର କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ? ଆଜି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ ପଚାରୁଛି, ଦେଖିବା। ଗୃହସ୍ଥର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା, ନା ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଗୃହସ୍ଥର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ନା ଗୃହସ୍ଥର ପରିବାର କରିବା ଶିକ୍ଷା, ସୈନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରତି ଅତି ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବର ପାଳନ କରେ। ସେପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ବେଳେ ଅବଲମ୍ବନ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଯେପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖେ ଓ ସେ ଯେପରି ଅଦମ୍ୟ ସାହସରେ ସଂଗ୍ରାମ କରେ, ତାହା କେବଳ ସେନାପତିଙ୍କର ଆଦେଶ ବାଣୀ ପ୍ରବଣରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ବୀର ଆଚରଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଭୟାଳୁ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଜଗତରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥର ପ୍ରଧାନ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୃହସ୍ଥର ପ୍ରଧାନ ଗୃହସ୍ଥର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଆମେ ପାଇଥିଲେ, ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଗୃହସ୍ଥର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଇଯିବ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ କଣ ମିଳେ? ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ କଣ ମିଳେ। ଏଥିରୁ କଣ ମିଳେ ନା ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା, ନିଜତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ, କାହାର ବୀର ପରି ଆଚରଣ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଗୃହସ୍ଥର କାହାର ବୀର ପରି ଆଚରଣ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଟେ, ନା ଗୃହସ୍ଥର ବୀର ପରି ଆଚରଣ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଟେ। କଣ ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅବଲମ୍ବନ ହେଇଯିବ ୟାର ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ସାମାନ୍ୟ କର୍ମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରେ? ଉଚ୍ଚ ଓ ନୀଚ ସ୍ଥାନର, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର, କର୍ମ ସ୍ଥାନର ଓ ନୀଚ ସ୍ଥାନର। ତ ଦେଖିବା ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ହେଇଯିବ। ଗୃହସ୍ଥ ନିଜକୁ କଣ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଗୃହସ୍ଥ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେଉଁ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମାନେ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ସେ ପଚାରୁଛି। ବ୍ୟୋମ, ଦ୍ୱିଜ, ଗାଭୀ, ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି, ଏଇଟା ଗାଈର କହିଦେଲି। ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଅମ୍ବୁଜ ଅଟେ, ସାରସ ଅଟେ, ପଙ୍କେରୁହ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସରିତ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ 11ର ଅପସନ କଣ ହେଇଯିବ? ଡି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବନି, ମାନେ ଏଇଟା ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଗାଈର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଗାଈର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଗାଭୀ ହବ, ବ୍ୟୋମ ହବନି, ଦ୍ୱିଜ ହବନି। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଗାଭୀ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ୱାସ ବି ହବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର। କେଉଁଠି ସାଗର ଅଦା ନାମ? ସାଗର ଅଦା ନାମ କଣ? ଦେଖିବା। ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା। କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ତେବେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। କବସ୍ୱାନ, ଏ କଣ ହବ? ଏ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡା କଣ ହେଇଛି? ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? କଳାନିଧି, ପତ୍ର, ପୟ, ପାନ। ଆମେ ଦେଖିବା ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? କଳାନିଧି ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ।
କେଉଁଟି ହସ୍ତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ହସ୍ତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ପରି, ଦ୍ୱିରଣ, ପୁଙ୍କର, କୁଣ୍ଡଳୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହସ୍ତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ୟାର କଣ ହେଇଯିବ? କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଇଯିବ କଣ? ହସ୍ତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି। ଭୂଗୋଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ଭୂଗୋଳ, ଖଗୋଳ, ପଗଳ, ଅଗଳ। ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂଗୋଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ଖଗୋଳ ହେଇଯିବ ଭୂଗୋଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମାସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ଅସମାସ, କୁସମାସ, ସସମାସ ନା ବ୍ୟାସ? କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? 18ର ସମାସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ତ କଣ ହେଇଯିବ? ବ୍ୟାସ। ଠିକ ଅଛି। ସମାସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାସ। କୃତଘ୍ନ କାହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? କୃତଘ୍ନ, କୃତଜ୍ଞ। କୃତଜ୍ଞର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ କୃତଘ୍ନ। ସମଷ୍ଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ସମଷ୍ଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ବ୍ୟଷ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଗୀ କାହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ରୋଗୀ, ନିରୋଗୀ, ଭୋଗୀ, ସଂଯୋଗୀ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଭୋଗୀ। ଯୋଗୀ କାହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଯୋଗୀ ହଉଛି ଭୋଗୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଗୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅହିକର ବିପରୀତ ପଦକ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ପରଲୋକ, ପାରତ୍ରିକ, ଅପରଲୋକ, ଚାରିତ୍ରିକ। ଯଦି ଦେଖିବା ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅହିକର କଣ ହେଇଯିବ? ପାରତ୍ରିକ ହେଇଯିବ ୟାର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। କୃପଣର ଅର୍ଥ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କଣ ଅଟେ? ଅକୃପଣ, ବଦାନ୍ୟ, ନିକୃପଣ, ବଦାନ୍ୟତା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି କୃପଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହବ? ଦେଖିବା ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ବଦାନ୍ୟ ହେଇଯିବ ୟାର ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। କୃପଣ, ବଦାନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ସରବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ଗରବ, ସୁରବ, ପୁରବ, ନିରବ। ତ ଦେଖିବା ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ନିରବ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ଅଟେ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ପ୍ରଦୋଷ, ଅପରାହ୍ନ, ନିର୍ଦୋଷ। ତ ଦେଖିବା ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ପ୍ରଦୋଷ ହେଇଯିବ ୟାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। କର୍ତ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲେ କ୍ରିୟା କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଚାରିଲା? କର୍ତ୍ତା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହବ ତାହେଲେ କ୍ରିୟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ହବ ପଚାରିଛି। ଦେଖିବା ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଲିଙ୍ଗ ହବ ନା ପୁଲିଙ୍ଗ ହବ ନା କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ ନା ଉଭୟଲିଙ୍ଗ? ତ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ? ନା ଲିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାକୁ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କ୍ରିୟାକୁ କିଏ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ମାନେ କ୍ରିୟାକୁ କରଣ ହବ, କର୍ମ ହବ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ନା କର୍ତ୍ତା ହବ? ଦେଖିବା ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? କରଣ। ଠିକ ଅଛି। କିଏ କରୁଛି? କିଏ କ୍ରିୟାକୁ କିଏ କରୁଛି? କଣ ଉତ୍ତର ମିଳିବ? ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କରଣ ବୋଲି କହିବା। 27 ହେଲା। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନର ନିମିତ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଉପାଦାନ, ଅଧିକରଣ, କରଣ। ତ ଦେଖିବା ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଇଯିବ ୟାର ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାର ସମ୍ପାଦକ ଓ ପ୍ରୟୋଜକକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ସମ୍ପାଦକ ଓ ପ୍ରୟୋଜକକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଯିଏ କରେ ମାନେ କ୍ରିୟାର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ କରେ ବା ପ୍ରୟୋଜକ କରାଏ ବା କରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି। ମୋ ବାପା ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ମୋ ଅର୍ଥ କଣ? ମୋରି, ମୋର, ମମ, ତୁମର। ମୋ ବାପା ଏଠାରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ମୋ ଅଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ଦେଖିବା ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ମୋର। ଠିକ ଅଛି। ମୋର ହେଇଯିବ ୟାର ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମ ପବନପୁତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ତୃତୀୟ ବନ୍ଦଶାଳୀ ଓ ହନୁମାନ। ମାନେ ଆକୁ ଆମେ କଣ କରିବା?
PQRS टाइप रो आउ आमे सजाडी करी लिखिबा ये कोन हे जिवो पवन पुत्र हनुमान अत्यंत बंदशाली बलशाली है ठीक अच्छे बलशाली ऑप्शन ए देन देखिबा याकु मध्ये आमे सजाय लिखिबा 32 नंबर देछि अति लेंबू चिपुड़िले पिता ठीक अच्छे देखिबा तो यार आंसर कोन हे जिवो लेंबू अति चिपुड़िले पिता अटे 2 नंबरटा लेंबू अति चिपुड़िले पिता तो 32 नंबर कोन हे जिवो ऑप्शन ए देन देखिबा 33 देखिबा 33 नंबर क्वेश्चन देखिबा जेतिकी पिठा सेतिकी चुना ठीक अछि जेतिकी पिठा सेतिकी चुना बा जेतिकी एडे कोन हबो जेतिकी चुना सेतिकी पिठा हबो तो 33 कोन हे जिवो ए जेतिकी चुना सेतिकी पिठा ऑप्शन ए जहार करंती ईश्वर मंगल पाई प्राणीर माने या को हमें सजाड़ी कर लिखिबा तो कोन हबो ईश्वर जहा करंती प्राणीर मंगल पाई ताले कोन हेजो ऑप्शन डी हे जिवो नेक्स्ट हम देखिबा 35 देखिबा प्रकृत बलद ही परोपकारी बलद ही प्रकृत परोपकारी आ हमें सजाड़ी कर लिखले कोन हबो बलद ही प्रकृत परोपकारी ऑप्शन ए 36 देखिबा नाना शास्त्र जिज्ञासु करे पाठ तो आपको आम सजाड़ी कर लिखिबा कौन जिज्ञासु नाना शास्त्र पाठ करे ऑप्शन बी 37 देखिबा एक आखि को परते न जाओ तो आम सजाड़ी पुणी लिखिबा तो यार आंसर कौन हम देखिबा एक आखि को परते न जाओ तो एटा हे जिवो 37 रो सी हे जिवो नेक्स्ट आम देखिबा निर्मित पोल काठ नुहे स्थायी काठ निर्मित पोल स्थायी नुहे ऑप्शन बी देन देखिबा 39 देखिबा आलोचना सभा विज्ञान संबंधी तथ्यर बसिबा सरल गाँ लोक करती जीवन यापन एटा रहिला बोधे 39 तो 39 रो कोन हे जिवो विज्ञान संबंधी तथ्यर आलोचना सभा बसिबो ठीक अछि ताले ऑप्शन बी हे जिवो देन देखिबा 40 नंबर देखिबा 40 नंबर कोन कहिछि देखंतु सरल गाँ लोक करती जीवन यापन सरल गाँ लोक करती जीवन यापन गाँ लोक सरल जीवन यापन करती तो कौन हो ऑप्शन जीवन यापन करती गांधीजी निरांबर भाव चलुले क्रियाटी केउटी क्रिया विशेषण अटे गांधीजी निरांबर भाव चलुले ठीक अच्छे ताहले एठारे क्रिया विशेषण कौन बोली पचार प्रथम आम कौन करवा क्रिया कौन देखा देन तापर क्रिया विषय जहाँ इनफॉरमेशन एक्स्ट्रा दिए आम कौन कह क्रिया विशेषण बोली कहवा ताहले यार आंसर कौन हो निरांबर भाव से कौन चलुले ठीक अच्छे चलुले किपर चलुले ना निरांबर भाव चलुले क्रिया है चलुले देन तापर आम देखा ता विषय एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन किए दौर ना निरांबर भाव जीवन यापन करते यार आंसर कौन हो ऑप्शन डी दैट इज निरांबर हो क्रियार कौन प्रकाश कले क्रिया विशेषित हुए क्रियार कौन प्रकाश कले क्रिया विशेषित हुए क्रियार कौन प्रकाश कले क्रिया विकसित हुए क्रियार कौन प्रकाश कले क्रिया विशेषित हुए गुण ना सहित गुण बा अवस्था ना अतीत अवस्था को क्रियार कौन प्रकाश कले क्रिया विकसित हुए विशेषित हुए ताहले यार आंसर कौन हो क्रियार कौन से गुण बा अवस्था को जे बा गुण अवस्था को जे बुझाए बा एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दिए ताको आमे क्रिया विशेषण बोली कहबा केउटी अवय पद द्वारा क्रिया विशेषण रो व्यवहार होईची
दीप मंजी मंजी मिंजी मिंजी जलुची झीटी कांदी कांदी कहला धीरे जाओ चंचल कुह। तो देखिबा यार आंसर कौन हो दीपटी मिंजी मिंजी जलुची केउटी असमापिका क्रियार असमापिका क्रियार द्विरुक्त द्वारा क्रिया विशेषण व्यवहार होइछि। देखिबा तो यार आंसर कौन हो देखंतु झीटी कांदी कांदी कहला कौन कांदी कांदी कहला केउटी तृतीय विभक्तिर जगरे क्रिया विशेषण होइछि। क्रिया विशेषण होइछि तृतीय विभक्ति जगरे। तो देखिबा तो यार आंसर कौन हम धीरे जाओ केउटी क्रिया विशेषण नुहे निम्नलिखित मध्य केउटी गोटे क्रिया विशेषण नुहे। देखिबा झरणा गोटे क्रिया विशेषण ठीक अछि। पवन बेगरे बहुची बेगरे केउ विभक्ति रे विशेषण होइछि रे लागिछि बेगरे एठार माने केउ विभक्ति रे विशेषण लागिछि पचाछि। तो यार आंसर कोन हे तृतीय विभक्ति हे जिवो रे लागिछि तृतीय विभक्ति हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा धैर्य सहकारे अपेक्षा कर एही वाक्य रे केउटी क्रिया विशेषण अटे सहकारे ना कर ना अपेक्षा ना धैर्य। तो ताहाले यार आंसर कोन हबो 48 रो आंसर कोन हे जिवो ना धैर्य हे जिवो यार आंसर क्रिया विशेषण अटे। हाथी झुली झुली चले यही वाक्य रे केउटी क्रिया विशेषण अटे हाथी धीरे धीरे चले यही वाक्य रे क्रियाटी कोन झुली झुली ठीक अछि। विशेषण चले कोन हेला क्रिया हेला क्रिया विषय जे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दबो ताके हम कोन कहबा विशेषण बा क्रिया विशेषण बोल क्रिया विषय एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देले ताके हम कोन कहबा क्रिया विशेषण बोली कहबा। केउटी पदर दुई थर व्यवहार द्वारा क्रिया विशेषण होता है माने क्रिया विशेषण होता है केउ पदर दुई थर व्यवहार होगा द्वारा क्रिया विशेषण होता है ना बिंदु। आई थिंक क्लियर हेतिबो तो आमे कोन करले ना आमे कंप्लीट करले सेट 2 देन तापर आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे कोन करबा सेट 3। जदि आपन मानको जदि भल लागिछि क्लास ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। तो आज में रखिबा नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हबो। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।